form nga inted na nga ikat kasla 18% kasla kasla generated nga salary increase kasla nga hangko mo hangko nga deserve hangko nga expectaran kasla kasla nga inted nga apo Diyos kat dati nga dakal nga po pasalamata kanya nga and iti March 24 ikat 1 year kung gaya hindi mag-overtap kasi nga malagi po first 2 months kung kanay na makibidyo ko kada manang agawin na po malikon dito kasi kalaban talaga iti homesickness kasi nga pasalamat sinustain ako ni Apo Diyos and I was able to last iti 1 year originally iti plan ko nga ag 1 year ako lang ijay nang kitak mo nga mayat dyan na panak kasla awan pa iti activity iti church nga na-miss ko although nagadayo di pag-work kasla so kasjay nga ka-generous mo di nga company nga naipanak so di may isang pagpasalamata nga dakil launay ka ni Apo Diyos. Actually, nung agawid ako na di bagyo ko, kantsa-kantsawan ako dahil ito'y kakabsat ko nga. Nagmayat ka nung trabaho kasi kasla adak lang di balay, nung mabising ka, apang ka lang agkalong, kasangay kasday. Tapos mayat itipay, kasangay nga di iti dakil mo't nga blessing nga ito di Apo Diyos nga inikanak ti work nga haanak nga kasangay nga nga naging hindrance tapno maka-attend iti activities tayo dito church so di ay and tata nagawid ak gayam na nagitid piman ti invitation jay alma mater ko ti elementary jay Marivi nga kasla nga ag-serve as inspirational speaker and bigat tatak nga ma-feel iti first ako kaya nga ma-feel pressure kasla iti tatay habang nakatugawak ijay ag-observe ak jay kakalorya tatay kasi nga ijay nga agkab-kab kasi nagdakkel nga responsibility as much as nagdakkel nga privilege kan at the same time nagdakkel mo't lang nga responsibility kasi sayang ngay no abang ka lang tumakder ijay tapos hangka nga maka-impart iti words of wisdom or iti sasauman lang ni Apo kasi so i-try ko nga palpasan di outline ko damdama and di ay agdaw-daw Ilocano to get taga Maribig. So the number one mat nga paano prepare ka, you should know your audience. Kasi uubing dagijay kasi and handa nga maawatan iti complex nga terms or complex nga ideas kasi so you should go to their level. No, adamot lang kami ti agdangagin ka nga parents. Adamot lang ti agdangag nga teachers. So dapat balance lata kasi. So yeah. Gawagawag iti prayer, tapno jay wisdom, leading ni Apo Diyos ng bigat, tapno hanga masayang kumade nga opportunity nga after kalisamo na kasangahangay nga hanga masayang hanga ma-wasting opportunity so di ay and actually ada pa iti work ni ti Tuesday nga nag-leave up at pasalamat ak ta pinayagan damot lang siya and Wednesday di ay ada ti work ko ti Wednesday so baka dito yak tayo pastor tapos nga pas kanang ti Cervantes so di ay Ada internet mo di Cervantes? Napiksa. Sa campsite. So di ay po good afternoon kan Tapno matisting mo takay ti mga nuna di 31. Office ka di ba? Diretso tayo doon para matisting mo agad. Kung hindi, di balik ka dito. so di ay naimbag nga malo So, na-break mo dyan record ni John Ria. Naka 1 year ka. Imbagbat nga malaw mo dati firstly nga ikot pagyaman ako ni Apo iti tatawag
nga achievers kan amin na lang nga board passers. But firstly nga pagyaman ang tatali ako or man mo kasi iti nangyari ko ni Father me nga it was never a reason nga kalain aglaylo iti ministry or di jing gatahanan nga mapan di church tagapord kasi nga nangyari ko ni Amami nga kat mas ipapatipay ipapastok nga agserbi kaniya ako kasi So, looking back dyan, iti nangyari ko ni Amami nga kat pagyamanak ni Apo, iti cause of death kami papami kat cardiac arrest secondary to CKD chronic kidney disease kat no si Kidi kami ni katag under kati dialysis twice a week kat syempre di kat financially draining. Siyempre kaasimot lang DJ pasyente. So nga, pagyaman namin tahani ng experience ni Papa DJ nga rigat kasi kan may sapay nga pagyaman namin kat na-share ni Mama iti salvation ka ni Papa at least nga kat na-assure ni Father me iti may simbahan nga kat for the past 3 months ka dyan kat ni Papa nga kat consistent ka the Panday Church kasi so nga Tuesday nga napan ni Papa mi kat di Monday ti rabi nga kat kasi dyan ti testimony ni DJ da church members sa kat nagragrabe pa nga church kanota nag-Bible study tapay ti Monday ka dyan so nga pagyamanan mi ta kasi may tinabati mat ni Papa mi nga testimony kasi pagyamanak matlang kat kung kablawan tayo tinga gundaway tapno agpad pasalamat kanda kayo nga church iti prayers yo iti financial nga tulong yo kanang nangruna ti efforts kan sacrifices kad dagiti danapan ti mga dimisita mi ti manayan kat nagadayo amo da pastor DJ kat thank you pastor and Auntie Jill ti effort yung anapan mi tanda ni da pa piman nayo awan da pa sa napanda dyan iti ang kung amo na yun tinapananda tahang kumadlang gamin nga unay nga kabisado dyan iliming yamanak tatata ada iti night na iti-support ti church ijen iti pasama ti family ni Katijay. thank you so much from in behalf ti Bubunghawi family nga kat dakal nga yaman ka kayo sapay ko one day or another nga kat ma-give back ni mat iti favor kanda kayo in through prayers or in kind. So DJ, secondly, kahit kumat nga i-share iti may isang blessing mat ngayon pa ni Apo Diyos Kaniya, iti January 1st week na ikat nagbiro kak iti work duwa nga hospital ti nag-applyak ta iso ti ada ti opening na iti Luis Hora di ta aba iti Bauco kan iti SLU, so DJ send out ko ti resume. Right lang iti reply ko kat nag-join na kay gamin iti kwan Baguio job hiring gamin ti Facebook pages kat iti gamin madlang makita mo iti job opportunities. So at dati nag-post nga kunan na quality assurance nurse urgent hiring kunan na kat nag-chat nag-comment tak lang ti interested kajay tapos mga after mga minutes at dati nag-chat kanya may isang babae kuna na nga taga-ano kano tapos isan ko kano iti resume kuna na so di journey kat nag-send out iti resume ibaga na piman nga inya ti email address mo ta ibaga mismo kon HR ta i-filter na dyan iti list of applicants tapos ma-priority ka kuna na piman kat to think nga ko nga amo DJ stranger piman di journey kat mamatiyak nga inusar di ni Apo nga tapno makakita ko matitingnan or so DJ gayam so DJ nag-interview kami agad-agad nga training mi nga dagos iti Monday nga DJ impakadakpekan pastor ta ti plano ko madyan kat i-try ko lang habang pag-urayan di reply DJ nag-apply since mapantian daw syempre nga kat hambad nga di bills nga kat hambad nga artista diba so nga kasapulan nga makabirok mat iti source iti income kajay so DJ in try out ko nakitutak ta iti pagapan ni office ni kat ni apay nga deduwa clinical instructor ko kat kadwak nga trainee DJ instructor ko from EJBS kat nag-resign da tapos ni agpapada kami amin nga trainee EJ
Tapos ada pa 85 nga classmates ko from BSU Matlang nga ag-work ang AJ since December pa. May kat AJ ko ay nga napanood nga at least nga kat haan nga new environment seems familiar dagay kakadwa Matlang kasi. So DJ nag-training kami nagrugi January 12 supposedly nga kat 2 months idi training me paid training fee man after 1 month nga na probationary kami. So pagyaman akon apo ta is nga latat mamati ak nga is nga latay ti nang ito day siya kanya nga work tay siya nga work nga kat 7 a.m. to 4 p.m. ti time. Tapos Monday to Friday awan ti weekends na. Tapos mayat lang itipe compared dyan ti do mga hospitals. So nga pagyamana ko na po, i-try at least may bagakmat nga officially ako nga party care. Sabay ko mata, I will become irresponsible care para maitid mat iti what is due to him. Nagiging siya commitments di man iti as a care talaga. So di dyan, pagyamanak latakon apo, iti jay trabaho nga intod na kat idi last Sunday in testimony iji mission nga di Friday nga kat adangay gamin ti transition nga dagos from QA ma-transition ti full QA so wala nga higher position ijen ti compared ti QA nga kat nai-forward iti memo iti Friday kat in-explain ti man ti HR nga batch 3 kami gamin tada kami gamin ti last nga batch nga simrok EJ nga company so nga mai full QA kami mod by no tapos ti April kat di ti kakarag latakan kayo kaabsat atak ti prayer yu tapno ada ko maitinagan ko EJ iti room warm nga memo by tapos so di ti work ko kayong katkwa virtual nurse. Kala nga ti pasyente mi kat taga US kadya isinsimpa nilang ti charity. Same pat lang ti arami dun ti hospital ngam ti clients nila nga kat US based kalakas jay. Kat implement datat nga month iti 2 work 2 days work from home sapay ko mata approvean kan banay-naynan ko madi work from home ta uray mga 3 days in a week kas jay. So hindi siya nga kat tamat lang kay maat daw iti birthday I'm just 24 years old pa lang. Sapay ko mga prayer ko nga, atupay ko mga birthday iti ma-celebrate ko, kadwak na kayo, as well as maging, as well, kan sapay ko matamas maging mature up pa spiritually, kan DJ, the way of I think things kadjay. So DJ, takal ti iyaman ko, kada kayo, kaabsat, nanaro na ti church and also to pastor. So di lang ti share ko, ihitid ko ti sumarunong agsaw. Kasano ti virtual, di pa awan ti pasyente nga ganan nyo. Awan pastor, ti kasama nga ikot. Computer. Galasong dito. Sino may mga injection? Awan pastor na lang nga, at dati kay nurse na siya isang dati details kanya, may information ti EMR nga arami din. Tapos isend out yung mga ti email. May tingon Di work ta routinary ani nga makabannog nakatutugaw kami lang ti kadjay. Tapos mabait kang agkapi anytime, mabait kang Brother Benji, mapwede ka apply. basta you do your work on time. So nga, may tingon nga makabannog. Ay nangabanda niya bagyo. Amiji samo kami yung pastor. Ay si Louis Hospital na kay Jay Alex. Samo na building. Tapos Jay, ikot ko niya si Medyo daw, di sakit mo ah. Medyo panonood ka, na-calls mo. Yan natin yung Yan, na-calls na naman. O, nagsuoti lawyer, nagsuoti nurse. So, ano naman ang course mo? Engineering ko mapastor. pastora ka. Di ba, pastora kayo? Yang engineering. So, kahit mga baling ang kontraktor ni Daddy, mabalin. Oh, yang engineering. Ngasong pa ilan. Di ba, doon natin lives mo. Dapat ang low ka ah.
Sayang lang dia, donor mo ganyan nga pangkat engineering. Pangkat ilo or medicine. Sige, niya. Naimbag nga malumanan kada tayo amin kat umuna ti amin kat agpaspasalamat ak kan Apo Diyos iti panang tarapay na kanyak iti panag-iseskwela nga iso na iti kwan nangigad kahit kanyak kan agpaspasalamat ako ng iti parents ko kan ni mama iti Ijay tayo singa nung ako manya kaya kat ada iso na nga makapag-afford ka niya mang in-encourage nga at sa stock na ag-iskwila kan gabi man ada iti kailangan kahit ada iso na nga mangi-provide Jay. Katawa dia mo itititigan. Flash mo kuma dia picture yung tanga dua ini. Yang si screenshot darat iso. Selakay kini dia. Kat iti igumama iti panang support ang kanya kan thank you matang pastor iti panang bagbagang kanyami tapno ituloy mi pay kan assistant mi pay iti panag iseskwela mi kan iti pang iti tudlo kanyang iti advice tapno ma-improve mi pay dagitoy din nagkukurangan ni kang iti panang disiplina mo't lang kanya. So, nadi maniri sa mga day? Oh. Itam, testimony ka, o pulos na ko nga po. Ano, agas polkas ka, manu di damos, 17. Iba ka masih ito. Award ko kayo with honors academic excellent award ko Kandak Award. Yan. Kandak Award. Award. Doktor. Ito yung word basahan nga gigita dito 1 to 9. Ready, read. Our work as one language and one speech. It was a journey from east beyond pain to life of says one another, oh, let us make free, burn them truly. They had grief for soul, life, and they were tortured. They said, oh, let us kill this is our Lord. Stop the religion of heaven, let us leave us his name, lest we be scattered abroad, but the face of your word. The Lord came down to see the cities of our worship and good. The Lord said, behold, the people is one, making of all one language. Therefore found their language that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from the ends of the face of all the earth, and they left off to build the cities. Therefore the name of the Lord, because the Lord did there found the language of all the earth. From thence did the Lord scatter them abroad from the face of all the earth. Kabalintiyon amin nagtugaw. Inaitilak gayam dahito iti man's pride we know, ay versus God's purpose we know, ikinapalangguan.
ti tao versus ti panggap ti Dios. Istorya na ti Tower of Babel kat may nga powerful nga istorya may papanit ti ambisyon ti tao nga makigubat iti pagaytan ti Dios. Ipakita na dagiti pagkad ti kinapalangguad kadagiti consequences iti disobedience kon iti kangatuan nga panangituray ti Dios kadagiti banbanag ti tao. Ti Genesis chapter 11 verse 1 to 9 ket iladawan na no kasano ti sangkatawaan nagmaymay iti pagsasaugon panggap mangipadakdar iti maysa nga syudad ken turing mangdanon iti langit ngem nakibiyang ti Dios ket ginulo na ti pagsasauda ken inwara na isuda iti intiro nga daga. Daytoy nga pasat ket isuro na kadagiti talo nga kangruna nga adal. First ket the danger of human pride wenno ti paggad ti kinapalangguad ti tao. Second, the consequences of disobedience wenno kadagiti supapaktiaan nga panagtulnog. Third, the sovereignty of God's purpose wenno ti kangatuan ti panggap ti Dios. Ti umana nga intayo adalan ket the danger of human pride wenno ti paggad ti kinapalangguad ti Dios ay ti tao. Kunana ijay verse 1, and the whole earth was of one language and of one speech. Iti dayta nga tiempo ti sangkatawan ket nagmaymesa ti sao ken kultura imbis nga usaran daytoy nga panagmaymesa nga mangi daydayaw iti Dios ket inusar na dayta para iti panangitan-o iti bagida. Example kasla daytoy umay nga kam tayo ket agmaymaysa tayo kumanga ag-celebrate iti Feast of Tabernacle kaan nga conformity pagbakasyonan tayo. Kunana verse 2, and it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelled there. Kita tao kat nagnaad iti Shinar inilida nga agtalinaad iti maysa a lugar imbis nga punuon ti daga kas imbilin ti Dios. Kunana verse 3, and they said one to another, Go to let us make brick and burn them truly. And they had brick for stone, slime had they for mortar. Inusarda dagiti naunog nga pamayan ti panagpatakder nagtalitdad ti sirip ti tao imbis nga agsapul iti panangiwanwan ti Dios. Kunanay verse 4, and they said, Go to let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Adati duwa nga kangrunaan ti panggap da ti umuna to reach heaven wino mangdanon iti langit daytoy ket maysa nga aram iti kinapalangguad ibero dati bagida tapno man i-level da ti tao ay ti Dios. B, to make a name for themselves wino mangaramid iti bukod da nga nagan tagda ti bukod da dayawon ngam ti dayaw ti Dios. Example kas iti mangyari tata kuna tayo nga namati tayo ngam adalag ta nga ununaan iti bukod tayo nga bagi sakbay tayo aramidan ti pagayatan ti Dios. Ti second point kukat the consequences of disobedience wenno ti supapak itiyaan nga panagtulog.
Mabasa tayo ije verse 5 to 7. Kuna na ije nga verse 5. And the Lord came down to see the city and the tower which the children men builded. Ti Dios ket amo na amin ngam daytoy nga praise ket ipakita na iti personal nga panangipatag ken panagsalimot kadagiti aramid ti tao. Kuna na jay verse 6. God recognized in their sinful unity agtuloy da nga sumikar kan kuana no ti sangkatawan ket agkaysa nga sumikar iti Dios dayta ket mangiturong iti adda nga panakadadael ken dakdakkel nga basol. Kunana di verse 7, the phrase let us ket ipakita na ti panagkaykaysa ti Trinity. Babaan iti pananggulo na iti pagsasauda. Pinasardeng ti Dios dagiti panagplano da nga sumukir kan kuana kan pinilit na isuda nga agtalok kung kuana. The last point ko kat the sovereignty of God's purpose wino ti kinasigad ti pagpanggap ti Dios. Nga mabasa tayo ijay verse 8 to 9. Kunana ijay verse 8, God's original command to fill the earth was fulfilled through His intervention. Inabandona dagiti tattao iti proyekto da nga mangipakita nga dagiti plano ti tao saan nga makapatakder konkrata iti kayat ti Dios. Kunana di verse 9, Babel sound like the Hebrew word for confusion. Ti kayat nga aramiden nga momento ti kinadakos daket napasamak nga pamuspusan iti kinakurangda. Daytoy nga pasamak ti palawag iti paggapo kadagiti nagduma-duma nga pagsasaw ket pagilian nga mangipakita nga adda awtoridad ti Dios iti history. Conclusion, the Tower of Babel is the powerful warning against pride and disobedience. Isuro na kanya tayo iti first, pride leads to rebellion. Wino ti pride ket mangitulong iti rebellion. When we seek our own glory, we drift away from God. Second, disobedience brings consequences. God will intervene to correct our paths. Third, God's purpose always prevails. No human efforts can thwart His divine plan. Are you building your life according to your own desire, or are you following God's will instead of seeking to make a name for ourselves? Biro kon tayo kumaiti kay gloryaan tinaganti ang pukot dito lang ti measure ko, sabi ko matanda tinawatan tayo. Sikat ang isurat dito. Sikat. Memorize mo ito nung may explain mo taga sumikar kat anide sumikar. At dati word nga sumikar, at nga sumikar kat bumagat. Ngam sumukir gayam jay may isang kahit mo may baga. So binmagat da nga sinmukir. So okay lang yun. Ado tiga-tiga nga tao, bumagat da nga agbalin nga nasulpon. Nya. So ang kasi pagbali naman niya, Your Honor, mapayawan na ba tinga honor nga para kay Justin? Ha? Prepare ka man para no next. Nya.
thank you yung testimony. So bago tayo yapan dyan sa mga nung preacher, hindi nakawagan pa yung testimony. Like kasinsi, sinanonoda. Walang tiplano. So, naimbag nga malung kaya yung amin and marag sa anak mo't nga maka-attend tatang Sunday dito baccalaureate mo't and I think iti privilege mo't nga ako makashare kasi tatak lang nga nagawid manung months nga paiso nga nalagyan ijay Baguio and dayo idi January ang agpaisong nga day kat ada kami jay Banawi hana ka nakapakada ada kami jay Banawi ijay ni nga in panmati kasla nga Thanksgiving ni kani manang ko manaagi gamin han nga makabiyahe da lulu kan lula ti saksakitan dati bagbagita iman and nag Thanksgiving kami jay and nagdiretso aki jay Baguio gamin kwan nakisaon ni Auntie Gina no nga kwan no awang pay ti kasama birupak kat kwan kan apanak pay kanya nata sweldoan dak nga agawir kan jay baby dang kadzay ni jay baby dang nga kwan i-adopt da kat kwan anak mismo mat lang da jay kapsat da anak mat lang da uncle nga Ricky and ampo nun kano da auntie nga Gina kasi nga kaya nga mapadakkel da uncle nga Ricky and for the past 3 months nga pa so but ada jayak Baguio as lang balay ijay mission lang ti kas lang biyag ko jay nga pa so and pinadas kumot lang nga nag-send out ti resume kasi duwa lang nga hospital ti nag-hiring ijay Baguio ijay SLU kan ijay Pines no medyo late kami samot nga nabagaan nga kasi nag-send out kami latangon ang kami nga nala nakazay and jay Baguio jen ay baga dapat apang kami kumangam almost 500 gayang panutikon applicants da dyan and recently lang kat overall kat 700 applicants 700 plus nung naala lang kat taltalo so nagdigat iwan nga peso kung pumasok Baguio dyan no awan tikon take up and they lang tikas nga biyag ko di Baguio agbantay J mission and also J gasto class na ituloy ko iman kasi nabayad nga na stop idi last year nga kasi naituloy ko and also adati kadwak iman if ever nga maka biro ti trabaho or what kat ada ni Jensen nga mangituloy at least kat amuna no inedagay da areas EJ and ti plano nga May paiso Chinese hospital nga kaya nag-apply. Awan? on pas kasi riot pa lang nag-hiring na dito yung Notre Dame kan EJ CHDG pa yun kan tikas lang nga may isang i-consider kumot lang kat apply tikan jay kasakan manakim virtual assistance kan jay kasangan nakita kat kwan gamin graveyard as in 11 PM to 8 AM nga kajay so agduduwak no apply ba or kwan kasi tibagod kasi nga pa sa tibagi no diretso nga puyat kasi required nga 6 days ay 6 days after day nga work and di pa lang matikas lang nga hindi siya mga plano. Hindi ko nga yun. Diba? Awan ti application. Awan pa lang Pastor Tio. And then Benguet. Benguet dyan.
Ang kupel na yung pato siguro. Ibagbaga dawat lang nga CI, James, clinical instructor, mabuto nga. Mabuto nga ag-apply. May nga mag-handle ti students, nga kasi nga i-lead mo ti hospital nga kasi. Kasi awan pa lang ti kas lang experience ko mismo ti hospital nga kasi. And no kasi ganikat at risk ay ti kas lang nakataya no kasi lisensya mismo so mabuto ako kayo. And nagpaiso ka kadandanon ni kan manang katay morning kasi naki-attend kami iman jay kasar ni Kumi, yung first child manang agi, first nga ako da lulo iman nga kazay jay Batangas. And nagadayo magpaiso and Nakapandalo na yun. haan pastor kasi Ito po na. adayo unay kan day. And day daw timot lang ti prayers kasi ni Lulu but idi tata lang ata nga March day kuan in Tarayday so na jay good news sa hospital kasi patangken kanu ni mato ti BP na day gayam kat si seizure kanu and in taray bag na lang ta na itaray na dagos si jay hospital iman kat na control mo jay BP natin maba and kakaraguti continuous nga recovery na kasi lumaklakay nga agpaisukot nagalutak iti mariklik na kasi taktakat kumarkalo nga jay kana kakabaw na kasi lang hanada kami nga malag iman nga po na Sina o Karen? Nagkita? jay pang ibebasa na lang kad jay kaslano jay maysa nataba jay maysa nakutong kasi nga mailasin na naman nga kazay and also jay matana igor nagsisinaro na iman jay matana mo't nga naoperaan lang iti last year jay katalak na kazay ibagbagan ni auntie mo't tatanga kas nga medyo ano na iman nga makakita nga kazay and dumawat kami ti kwanlata ti prayers also kami lula nga kazay ti anus na iman nga mangkadkadawang mga banbatay nga kasi and awan ti sabali nga may share ko pasakan na Oy, for the info gaya mano, dati kwan gayap ti mata, much better nga maagapan ano nga ipapaopera. Because kunan dagiti da na opera amin nga paan nga sinmayaan. Nga agturn nga madi. Kasi istoryak lang ni Sir Kamudan. So tibagbagan na nga. Sumot lang tibagbagan na gaya dagduma ka no pinyada. No ang mga nagpapaopera. So diay ka po ay ti kwan ay diabetic. Di maiwasan. O di kay Parma. Okay. Hello, good afternoon. As you all know nga by the grace of God, inpasana siya. Ibagak nga inpasana siya, gapos it's not by what I did, haan nga gapos iti panag-study or panag-review, kundi by His grace. Irugig na lang dito iti testimony. Ni God, inikan na siyang itigundawa iti atong days, atong months actually day nga panag-review. But siya gamit ko slow iti process iti panakaawat ko iti lalo di talaga nga dakal ti expectations iti parents ko kanya and gapos ijay na kaakmat iti fear actually iti nang affect iti aming arami ko isong nabayaganak na itantan iti time ko iti panag-graduate isong naabutan dak ni Avery. Yes, manang na siya 82 years. But actually, dahil yung lang before the exam actually, I can say nga nariknak iti peace. Tatal na iti riknak. But
talo lang ang modules iti na-review out of the 6 modules na required nga i-exam ni. Katalo lang iti sigurado nga makunak na nakasaganaak. So nga by the night, by Thursday, iti Friday, last day di ayan. Tinawag ang the parents ko kinuna kanya dahan kayo naman makapasaak. Tataltalo lang nga talaga iti sure siguradok. Taltalo lang tina-review ko na kanya dapat. Hala di baling, we will support you lang iti prayer. Iti ka na. Kaya iti imbaga ni mother ko, ihaan kan nga agi-study iti into no bigat, into no Friday ka na. Han kan nga review, itik mo din nga oras mo nga ginana. Ngamitik ko lang iti panunod ko, haan nga mabalin, tataltalo kay laeng. Kasi nga daya, tutol nga rin but hindi mayan iti Friday kat nagbalag mo lang nag-cellphone na klaan. So nga nakarkaro iti kabak. But, indalan mo lang iti apo na kami. De, rig na garon nga haanak nga sigurado, haanak anak totally nga nakasagana iso nga inayabak dagiti kakasinsing ko, de kapsat ko nga ni Luke, kung dagiti kakasinsing nga boys. Awan kami ni Abigail EJ, so nga dagiti lang ti kakadwa nga kan, and I asked them for prayer. And I was blessed. I was blessed for their prayers, kapusta. Titarik agay ta para kanya kat makapasa. Daw kanya kitirik na kat haanak nga makapasa. Diay. And all throughout nga diay. All throughout makunak nga sa anak ka talaga nga sigurado kapusta. Months back, nariknak yun lang iti spiritual life ko nga nag-dry. Diay, na nga mami is iti panagpamati ni mami is iti panagapan ko iti church. Why? Because iti kaba, iti testings, iti fear, aglalaog di nga agdudumang ariknakat iso nga na korektara ken mother which is I thank God for her gapusta imbagana no ngay iti apo mismo timang ibagsak ken ka gapus iti panang baybayan mo ken kuana which is riknak pala ang tutol na kailangan karon nga review ka iti ko nang ti panunod ko nga intal naklatan mas better na tumalakot in try ko in reanalyze the imbagana kat I thank God I am corrected iso nga di nga night iti panang request ko iti prayer da kanya kat nabang-aran iti riknak. And during the time of exam nalagan iti riknak. But manen, di ba? The first day talo iti modules nga i-exam mi. Okay pa lang iti riknak ijay. But in the second day, Sunday kami matlangan ira na ding exam. The first pa lang nga exam, okay mat iti process the exam ko. Ngam ti problema na awananak iti oras. Kat I have more than 20 nga haan ko nga na-answeran. Kat 5 minutes left. Iti nagbanagan na AAA, BBB, CCC. Kat siya yung nagbanag nga guessing. Iso nga, dagi-chesin marunong nga exam, okay ngam iti panpanunutag, anya nga iti mapasamak. No adalang ti uri may sala nga module nga bagsak ko kat haanan nga, haanak lata nga makapasa. So nga, dear fellow students, ay haanak nga student, da kayo nga students, no matter what the failure, laglagi pa nyo lata to pray. Always pray. Di ay iti in surat ti Apo iti pusok nga, pray continually, pray without ceasing, and then kunana nga sin marunukat, give thanks always. Diay, no matter what the circumstance, diay iti message ka talaga nga insurat iti Apo kanya, manipod ti rugiin ka na during that exam. Give thanks always, no matter what. So nga, after that exam, nakitulag ako ng Lord. Lord, italag ko kan iti result. Mabagsakak man or makapasaak kan kalaang iti aming nga gloria. Ngam no makapasaak, haan ko nga ibain nga mga iproklamar nga sika iti naipasa kanya. Di ay ititulag ko kanya na. Kinulakpay kan ka na, among iti pusok naman nagduwa-duwa. But you will prove me. You will prove this doubting heart that it is wrong, that she is wrong. Petin baga kanya na. And he did proved. Improve na nga wrong de panagduwa-duwa nga haan nga dapat nga agduwa-duwa ti pusok. So nga de iti reason nga I am very grateful. All throughout even itata gapusta haanak nga birbirok iti work ada day baga ni pastor ada day nandun nga store but they work iti mang birok mo kanyak.
So nga medyo may ipitak ta ada iti in may mang in-invite kanyak no kayat ko mapanagtrabaho iti laon yun. Kat panunutag mat diay han ko pa lang ang lugar nga diay kan medyo narigat titulag da kanya. If kayat mo iti panagtrabaho lang iti kat 4 days kan iti 1 month you will have 20K. De kasla di iti first nga kwada. Then later on in my mutan day from the opisina ni Mayora awagan da mo siya kapos ta agin invite agay ayab mo titi from Lepanto perpirok na mo titi pharmacist. So idi nag-inquire ak iti ta invite da gamin iti hanggang mo no di last week sa mo ti or di last week last Friday. Kat in bagada nga we are looking for a pharmacist kapos ta di dati nga pharmacist ni check dati plano na nga sa Bali or maybe abroad siguro. So di bagada kat iti mayat mo kiti tay talipan to medyo familiar kan kaya kumot lang may experience ka trabaho iti lugar iti na yan. Yes, hindi ko lang panood ko but iti drawback na lang 18K. I have plans. Iso nga hanap pa lang sure but I will entrust it to God na niya iti plano kan panggap ng para kanya. And also for the wedding of my kuya ni Manong Romel, I think that day ko lang ni mother iti first ipag-pray tayo dahil nga wedding ni Manong yung kapos ta iti practices ta iji babakit kaput which is the hanggang may iwasan iti ugong dahil sala-sala apan agayab iti boys iti ladies nga mapag-isala nga I think that few people lang tinaka-attend and iti rabii nga di I think that lang iti panang wagas natin instead nga di songs nga duduma iti naramat na the faith within us but inaramat na kami magkakapsat to sing songs to glorify Him. Dahil kita rigagay ko nga talaga nga di apo lang kung mati mapadayawat ti apo lang hindi magsakop amin all throughout manipod iti rabi inga na iti kabigatan and I thank God for the victory. Napintas na saya at do nasubraan pa iti makan. Sayang nga lang. Amin na gaya nga pasamak pagyamanak iti apo even iti panagbiyahi pagyamanak nga di safety kan medyo makaturturog pa lang itirik ng I thank God that even for the message for this day because I am blessed once again and amin nga dayaw gloria kan panangyaman itid ko lang kan ko na. During testimonies from the birthday celebrants, awardees, and iti board passers. So I hope nga dahil tinaaral tayo, dahil tayo sumasalong eskwela na hello. Pagyaman natin dyan, share that. I hope nga naaral tayo amin. So let's all rise as we sing one song before tayo evan iti last preacher. Let's sing iti song 315. Going into all the world. So, dato'y iti aramidin tayo no Tuesday. So, ikasta tayo man katsukatan to the world iti mankayan. Going into all the mankayan. Sukatan ikatan tayo the world, sukatan tayo iti mankayan. Tahan tayo ba nga kaya iti world? Mankayan pala iti kaya tayo. So makita yun the lyrics na the world, sukatan tayo iti mankayan. Far, far away. Okay, first stanza ready, sing. Far, far away. Darkness dwelling, millions of souls forever may be lost. Weary lost, visions far and dwelling, Jesus might be at the
Alam to iti Bibles tayo. Alam to iti last preacher tayo tama alam. Alam to ni Mr. Preacher April John Boy Priya. Naimbag nga malam iti tumunggal may sa kanda tayo amin. Magkipaglukat kayo kanyak iti Joshua chapter 2. Dakoy Jay, basahan to dito nga gigidan beginning verse 1 ready read. The woman took the two men and hid them and said thus they came and they used not whence they were. And it came to pass about the time of shutting of the gate, and it was dark, the men went out, neither the men went as what pursue after them quickly, for we shall overtake. And she had brought them up to the roof of the house, and hid them in stocks of flax which she had laid in order upon the roof. And the men pursued after them the way of Jordan to the fort, and as soon as they which pursued after them ran out, they shut the gate. And before they were laid down, she came up to the roof, and she said unto the men, Behold, the Lord hath given you the land, and hath prepared foreign funds, and hath all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you, and came out of Egypt, and what he did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom he utterly destroyed. Our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because of you and the Lord your God is God in heaven above and in earth beneath. Now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have showed you that ye will also show kindness unto my father's house, and give me a true token, and that you will save alive my father and my mother and my brethren and sisters. And the men answered her, Our life for yours, if you utter not this our business. And she let them down their court to the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers net you. That shall be upon the head, you will be rebuilt, and whoever shall be redeemed in the house, that shall be on your head. Any hand be upon him. And if thou utterest our business, then we will quit thy oath which thou hast made us to swear. And she said, According to your words, so be it. And she went and sent away, and they followed his rod and scarlet line in the window. And they went and came unto the mountain, and abode 3 days, until the pursuers were returned. And the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. So the two men returned and descended from the mountain, Son of Man, and told him all things that befell them. And they said unto Joshua, Truly the Lord hath delivered into our hands the land, for even all the inhabitants of the country will faint because of us. Mabilin kayong tugaw.
Most of us know the story of Rahab. Rahab was not an Israelite. Taniti Israelites kat isu iti tattaw ni Apo Diyos. Isu iti chosen people ni Apo Diyos. And Rahab is not one of God's chosen people. Ngam nabirukan na iti parabon ni Apo Diyos kanya na because of her faith. Tinaitulak dito iti a good foundation of faith. Tatayin tayo pag-aadalan no kasano nga kapigsa iti pamati. Ngam umuna kat awatan tayo pay no niya iti structure iti maysa nga pamati. It's important to learn this because just like in building, no awan iti mayat nga foundation iti maysa nga building kat nalakad ita nga madadaal. A good building you must have first a good foundation. Ngam no day building kat mayat ti foundation na haan dayta nga nalaka nga madadaal. Uray niya iti kinapigsa ti gungunod or kat narigat nga madadaal. Kaslamat lang iti pamati tayo nga dapat mayat iti structure na tapno isu iti mangtulong kanya tayo to overtake our trials and challenge in our Christian life. Kas kunana jay Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, faith is the foundation of our relationship with God in the Christian life. In baga iti pamati kat isu iti foundation kan pampapigsa or paunagan na iti relationship tayo kan Apo Diyos. Nga akas ko record tatay nga akas ko nga urain niya man iti umay nga challenge or and trials iti panagbiag tayo kat tayo lagi di naunag iti relation tayo kan Apo Diyos. At dati subpoints tayo kat letter A kat beliefs are principles that we bear hold. Example no makakita tayo iti black nga pusa kat di ba adda dagay daduma nga agsubli tanong makakita dati black nga pusa kat sign iti Black na tao may. kat sign kano iti bad luck or adda iti mati nga mapasamak. Dapat nga mga kastoy. So nga masapong nga amo tayo no may padayawan ba ni Apo Diyos unuhaan. So nga ada dito iti Bible nga observing nga guidelines tayo. Akas adalat tayo dito Bible kat dapat dagito nga beliefs tayo nga kamalikat masukatan iti ada dito Bible nga will ni Apo Diyos. Letter B kat practices are the ways in which we express our belief. No nya di practice tayo dito simbahan kat isumot lang kung may practice tayo jewar. Dagitoy kat aramid nga connected iti pamati tayo nga makita iti daily lives tayo. Dagitoy nga practices or aramid kat prayer, worship, meditation
nga dagitoy nga aramid kat mangipakita iti pamati tayo. Isu nga importante nga adda iti practices nga kanayon nga ramidon tayo. Example, dagitoy nga ministries iti maysa nga namati. Example tayo, they report tayo, gospel class, soul winning, Bible study, and adupay. And dapat awan ti excuse ditoy. Amin dapat kat ada iti ministry da. Kun tano ada iti maited nga ministry tayo kat han tayo ko mga itaktakasan. Dapat nga aramidon tayo. Isungod nga makunang ministry tapno tayo aramidon. Letter C kat community. Community is the support that help us grow and deepen our faith. Community are the people we are fellowshipping with. They are always be with us. We must choose who will be with, because there are many different community, and most of them are good or bad influence that we call today. Nga an ko mga kumkumpormi iti kakadwa tayo, tan mabalin tayo nga maiyawis iti nailubungan nga aramid. Isu nga as a believer in Christ, we must choose people that are the same as a Christian. Tapno isu timang tulong kanya tayo nga patigkaron iti pamati tayo. Isu iti mang encourage nga patuloy tayo iti pamati tayo. Kun sapay kumata pilion tayo iti ustong dalan tayo. Dikat service. Service is the way we express our faith in action. We discuss about practices that are express our faith in our daily life. But service is more specific, how we use our time, talent, and resources to glorify the name of the Lord. So nga itod tayo kun Apo Diyos iti kaya tayo nga maitod para kanya na. Han ko mga jay mapilpilitan tayo. Dapat nga sipupuso tayo. Kat part iti ministry tayo nga agarami iti action kun dapat nga volunteer tayo matlang. Akas konak ngarod nga dayaan tayo nga mapilpilitan. Tata nga mo tayo iti structure ti faith. Sumarno kat jay kapigsa iti pamati akas makita tayo dito yung istorya ni Rahab. Adalang iti duwa nga puntos nga may share ko tatang malung. First point kat faith that strengthens. Our faith cause us to have strength to overcome our challenge and trials in our Christian life. Ti pamati tayo kat cause us to have strength tapno kastakat ma-overcome tayo ti trials and challenge nga umay ti Christian life tayo. Iti help us to see beyond our current circumstance, and sapay kumata italot tayo kan Apo day plan na kan da tayo nga purpose na iti panagbiag tayo. Trust in God's plan and purpose in our lives. Example, fear gives us courage to fear and trust in God's protection. Kaslakan Rahab kat han nga nagbutang ijay kailyan na nga soldado ti nagbutangan na kat kun han nga ijay kailyan na nga soldado ti nagbutangan na kat kun Apo Diyos tan makita na iti power ni Apo Diyos iti
maaramidan na jay Egypt kan jay daduma day nga ili. Hantayo ko mga mabutong ti tao, ti pagbutongan tayo kumakat kan ni Apo Diyos. Kan ti kaimportante an kat mabutong tayo ko mga agbasol. Tan ni Apo Diyos kat asar na iti basol. Doubt help us to overcome doubt and uncertainties and to trust in God's promise. Antay ko mga agduwa-duwa. Antay ko mga agduwa-duwa nga kaslakan Rehab nga haan nga nagduwa-duwa nga nang tulong ijay nga duwa nga spy. Uray amo na ti nangyari kanya na. Iti pinili na latakat day pagsayaatan ti pamilya na. Anxiety give us peace and calm in the midst of anxiety and worry. Ni Rehab kat tinulungan na ditoy duwang spy kat in kat dagitoy Israelites kat awan ti danag kanya na tan amo na nga maisave da. The second point tayo kat faith that protects and preserve. Babaan ti pamati ni Rehab kat mailigtas isunakan ti pamilya na. Kan iti pamati tayo kat isu iti mang shield kan mang protector kan datayo iti sulisog kan iti basol. Ngamaan nga basta-basta iti protection ni Apo Diyos dapat nga datayo kat nakasagana. Conclusion ko kat sapay ko mata tani Apo Diyos iti foundation tan ni Apo Diyos lang iti foundation kat uray umay man iti rigat ti panagbiag kat hanto yung nalakang madadaal. Dalang iti basit nga may share ko tatta nga malaw. Nangalam ni text mo jadi Bruce. Joshua. So, salamat Ijay, a good foundation of faith. So, ito nga tumakder tayo amin. Tayo close tayo dito afternoon tayo, ewan tayo man ni Kabsat nga Junjun. Okay, dumog tayo. Diyos ko na mami, dari sa dilangit. Pagyamanan mi maminsan pa po iti dito yung aldaw. Yamang kami Apo Diyos manipod iti agsapa. Kadagay na Lord nga mga kami na mensahe. Hindi na Lord nga in-share dagi speakers mi. And even Lord iti sasawang ni preaching nga Apo Diyos na kami nangagan. Sapay kumapo Diyos. Dagito'y da Apo Diyos ngayon kami dinangag. Ngay kat maimula iti puspuso kan kapanunutan mi kat ibiyag mi dagito ya Apo Diyos kadagiti da nga sumarsarno Lord yamang kami dito nga maleng kat akasigibos ni Lord iti dito nga sermon service mi kat sikaman na Apo Diyos lata iti kumadwa iti monggal maysa iti panagawid mi sangpatan mi Lord iti balay mi kapamilyan mi ada Apo Diyos iti ayat mo kung itiragsak mo lang Apo Diyos kadagiti the Lord nga maipahin mi nga tithes and offering sikaman Apo Diyos iti magbendisyon mauserve Lord para iti pakailawlawan iti sasawag iti trabaho Lord iti dito nga simbahan Apo Diyos kat sikalata iti mang meditation mang guide kumadwa iti nyaman Lord nga sumarungan ngayon kami anaminan iti Lord iti kami dawa iti kararat iti nagan Isus. Amen.
tayo man ni ba? Is tayo nagada makiwalk of faith. But I mean, someone will write. Announcement, the Bible study no bigat, awan pa hindi nga ituloyin. No Tuesday, aday iti walk of faith tayo. So, hindi gaya na kasali iti walk of faith. At dati ko man iti mabigat dito ita pag i-meeting tayo gusto. Makasano iti meeting tayo. So, Chok, Ati Chokyo.